Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan terakhirnya Bilal bin Rabah oleh Samhudi. Judul Kerinduan Sahabat dalam perspektif sahabat. Pahlawan Spiderman berkostum baju laba-laba. Dia terbang meloncat ke sana ke sini untuk membantu. Hadirnya di sini untuk bercerita Bilal bin Rabah. Saya sambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke taman binatang, lihat rusa. Pergi ramai-ramai ditemani Bapak Abdullah. Saya di sini akan menceritakan dari Al-Kisah Bilal bin Rabah yang rindu kepada Rasulullah. Miong-miong bunyinya kucing Anggora, ada tikus di bawah koran. Melihat Bilal bin Rabah di atas menara, suara azan merdu yang akan segera dikumandangkan. Dalam sinopsis diceritakan seorang sahabat Nabi yang sangat rindu kepada Rasulullah SAW sehingga beliau menangis tanpa henti ketika didatangi oleh Rasulullah dalam tidurnya. Dan beliau pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan juga bertemu dengan cucu baginda Hasan dan Husain yang saat itu meminta Bilal agar azan lagi. Akhirnya karena permintaan cucu Nabi, Bilal pun azan lagi di Madinah. Hadirin yang berbahagia, siapakah yang dirindukan? Bagaimana kisahnya dengan utusan Allah tersebut? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Selamat mengikuti. Diceritakan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan sangat mencintai Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Bilal bin Rabah. Di saat itu Rasulullah SAW meninggal. Beliau menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Khalifah, kau nyoon izin. Nyoon izin apa ki?" Terus Bilal toju iadaeng Abu Bakar dan beliau atabu, "Tolong izinkan aki kaulah supaya kulah sobung azan pole." "Wahai Bilal, kaulah tak kira noon aki orang sepernaya kak sarang Rasulullah SAW." "Wahai Abu Bakar, kaulah nyoon tolong sarang sampean untuk kula malay kula sobung azan pole." "Punten, kecuali sampean aga tui alasan. Alasan sampean apa mi sampean tak pohon azan pole?" Akhirnya Bilal bin Rabah aparengi alasan sarang netes aing tengalena. Terus beliau ngabes menaraban ngabes sarang makamah Rasulullah SAW. Saya dulu kasah pangkina Nabi Muhammad SAW. "Wahai Abu Bakar, tang kebiasaan saben waktu Rasulullah SAW ki audi adalah sebelum waktu apa jeng kaulah apu ngaki Rasulullah dari sarina. Kaulah minyus ke Nabi Muhammad SAW ben kaulah tabu, wahai Rasulullah waktu apa jeng ampun depak. Ben biasa Rasulullah minyus ke compok ben atabu, wahai Bilal waktu apa jeng ampun depak. Kemudian kaulah sarang Nabi minyus ke menara. Ben kaulah naik, ben Rasulullah ngabes kaulah. Terus ngabes dak kiblat sebelum kaulah azan pole. Kaulah ilakoni 5 kali sehari, ben kaulah ngelakoni kesah. Ben are ben secara ulang-ulang sampai suasana kaiyah. Ingat aki kaulah sarang Rasulullah SAW. Sampai kaulah tak mampu salakoni aki azan pole setiap wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar nites aing paninggalana sarang atabu. "Mengaka salah sana sampian wahai Bilal, maka kau langisi aki sampian tak azan pole." Akhirnya Sayyidina Miyos kesam sampai abid, bahkan sampai alan bulan abid dah. Tiba-tiba pas malam Bilal amin pe atamu sarang Rasulullah SAW. Waktu kasa Rasulullah SAW negor Bilal. Perpangkasah Bilal ngiding, terus Bilal nangis sarang tangisna sangat kuat.
sampai-sampai keluargana ketakuan. Benenapa Bilal, pole wahai Bilal sampai sampean molak dak nikah. Kula tak pernah takut macam ni ke sebelum. Sampai Bilal menangis. Memangnya kenapa Bilal? Kau lah temu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Rasulullah sallallahu kenapa? Kau lah amin bertemu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislah kasah asyarah dak makamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa istirahat karena saking kerongah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas dapat ke Madinah, Sayyidina Bilal ngabes bukit-bukit. Pas etak jih aing tenggelenah keker cak benyaang Bilal sadar bahwa bukit Kasa pernah ia besarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam mampah Sayyidina Bilal bin Rabah nojo kemah-kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ban salastari nakasah Bilal nunduk ban atabuh salam kala ban suara terbata-bata. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kala ban tertunduk ia ada eng makamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beda orang senokol paunah Bilal ban atabu pasrah orang kaya. Bilal, sampean tak biasa namolang macam nikah. Kemudian Bilal atabu, wahai khalifah, sungguh semakin kula rasa tak takut on setak raja nah. Takut binapa Bilal? Takut tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung sampian badai Madinah semakin coba azan kelun. Bilal melihat ke menara dan melihat ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lampung Abu Bakar, kula tak sanggup seadana. Kemudian bedah nak kana kene berkak kedua nak kana kene kasah entar ke Bilal ban kedua hastana Bilal guncing sareng dua nak kana kene. Terus Bilal bin Rabah nengaleh hastana Husain sareng Husain lalu atabu. Kakekku azan lagi ya. Yo Allah, sekelangkong abdina kerong sareng Rasulullah ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ajunan paring aki kaulah orang saya cintai sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal, kaulah kerong, kaulah terong edeng nah boleh azan sampian. Dera mamun sampian azan. Sayyidina Bilal bingung ngabes Abu Bakar bin Umar bin Khattab. Kalako ni, wahai Hasan sareng Husain, sebelum sampian nyoon khalifah sareng bakila nyoro kaulah azan tapi sareng kaulah tolak. Tapi semakin senyoro cucu Rasulullah kaulah tak berani nolak sebab kaulah takut tolak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayat nanti. Kemudian Bilal alamampah nuju ke menara sareng bektoh tentu akin. Sepenapa orang mulai datang Bilal nangis sampai gugur aing pangelenah. Eka disah kaulah dulu nengalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai suara Nabi Bilal elang ban Sayyidina Bilal selap saking kerongah ban cak cintana seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke kebun binatang melihat rusa dikasih makan. Cukup sekian persembahan kisah drama dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.